Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah lana fil 'ilmi fathahal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ya rabbana 'ilman yurthi khashyatan wa yuqarribuna ilaik wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa huwa al-majlis ats-tsani min majalis durus ramadaniyah من خلال كتاب الموسوم بالرعاية لحقوق الله عز وجل تأليف الإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى سنة 43 بعد 200 من الهجرة النبوية الشريفة. في اللقاء الماضي تناولنا ترجمة المصنف وترجمة مصنفه وهو كتاب الرعاية، وذكرنا أيضا خلاف العلماء حول علم التصوف، هل هو علم مدون أم هو ثمرة كل العلوم الشمسية. Ada yang hadir minggu lalu selain makhluk? Enggak ada. Itu. Jadi khilaf ya. Ilmu tasawuf itu samarah al-ulum asy-syar'iyyah atau ilmu mudawwan, khilaf. Itu. Saya enggak mau ngulang lagi nanti enggak selesai. Kemudian dzakarna aidan sebab i'timadina ala qira'at hadzal kitab, ada 3 atau 4 kurang lebihnya ya. Nah itu. Wal yaum naqra insyaallah muqaddimat al-musannif rahmatullahi alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab tidak ada di situ ya. Nah, dalam tabaat Tabaat Darul Ma'arif itu langsung ke Alhamdu itu ya. Tapi kalau yang di PDF itu ya, Tabaat Darul Fikr, Darul apa? Darul Kutub, Darul Kutub ya. Tabaat Darul Kutub itu ada sanad ya, lihadzal kitab. Nah, itu punya siapa? Itu yang siapa yang ngomong haddatsani, itu an-nasikh ya. Nanti di akhir kitab itu ada, baik itu fi Tabaat Darul Ma'arif atau Tabaat Darul Kutub, itu ada keterangan. Itu ditulis kitab ini, makanya turasnya Imam Al-Muhasibi dalam pertemuan yang lalu mungkin sudah saya singgung itu hasana atau ta'arrada li syai'in minal ihmal gitu. Jadi turasnya beliau wafat tahun berapa tadi? 243. Sampai abad ke-6 itu baru ditulis itu. Apalagi dicetak ya. Cetaknya baru itu. Jadi nasikh yang mengatakan qala haddatsani syaikhu ila akhirih itu nasikh itu menulis kitab Ar-Ri'ayah itu di abad ke-6 tahun 500 sekian, saya lupa nanti ada kayaknya itu. Nah, kalau di Tabaat Darul Ma'arif sudah ada, langsung ke Alhamdulillah itu ya. Nah, itu. Coba saya lihat, ada itu. Itu qala wa kana al-faragh min naskhihi al-yawm al-'ashir min syahr Dzulqa'dah sanata 5900. Tahun 509 awal abad ke-6 itu. Itu nasikhnya yanussu ala hadza fi akhir al-kitab, baik itu Tabaat Darul Ma'arif atau Tabaat Darul Kitab itu ada. Ya. Saya enggak baca itu, langsung ke mukaddimahnya siapa? Al-Musannif rahmatullahi alaihi. Qala beliau mengatakan Qala bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama wa billahi asta'in alhamdulillahi haqqa hamdihi. Nah, ini juga bukan dari musannif gitu ya. Wadih itu. Qala Abu Abdillah al-Harith bin Asad al-Muhasibi rahimahullah. Ini baru dari alhamdulillahi qabla kulli maqalin wa amama kulli raghbatin wa su'alin. Itu orang-orang seperti beliau itu la yazalu
apa namanya, yahmadu rabbahu subhanahu. Kalau kita kan enggak, nahnu nahmad rabbana subhanahu idza asda ilaina bi ni'mah. Itu kalau dapat nikmat baru alhamdulillah, alhamdulillah, itu pun cuma sekali ya. Tapi kalau orang seperti beliau itu ya, qabla an yabda'a amalahu wa ba'da an faragha min amalihi fi kulli halihi, itu la yakhlu min dzikrillah subhanahu. Itu qabla kulli maqalin wa amama kulli raghbatin wa su'alin. Itu pengen apa itu bada'a bi dzikrillah. Itu. Kemudian mau doa, ini ma'ruf ya, mau doa itu ya diawali dengan zikir alhamdulillah. Qala fa kullu amrin muhimmin dhi balin dhi sya'nin, maksudnya lam yubda fihi bihamdillah wa dzikrihi fa huwa aqta'u minal qawli. Enggak ada barokahnya. Mungkinan juga itu mungkin enggak selesai itu ya. Kalau nulis apa namanya, ibaratnya nulis makalah enggak dikasih hamdalah, itu kemungkinan makalahnya enggak selesai-selesai, ataupun kalau selesai itu la yantafi' bihil khalqu wa ghairu dittisalin. Itu enggak nyambung, enggak sampai selesai. Wa kadzalika yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa kadzalika yurwa ila akhir itu huwa ma rawahu sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Enggak ada di kitab tuh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillahi fa huwa ajdam. Hadal hadits akhrajahu al-Imam Abu Dawud fi sunanihi babun fil khutbah. Itu hadisnya ada di, kan kata beliau wa kadzalika yurwa. Siapa yang meriwayatkan? Salah satunya Imam siapa? Abu Dawud fi sunanihi dalam bab al-khutbah. Wa akhrajahu al-Imam Ibnu Majah fi bab khutbatin nikah bi lafzi, itu ada perbedaan dalam riwayat. Qala sallallahu alaihi wasallam dalam sunan Ibnu Majah, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bil hamdi aqta. Itu. Itu kalau dalam apa? Abu Dawud tadi apa? La yubda'u, tapi kullu kalamin ya. Kalau di Ibnu Majah dhi balin. Itu. Kemudian wa akhrajahu al-Hafidz al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra bil lafzi bilhamdillah. Jadi kalau dalam Sunan al-Kubra, di mana di Sunan al-Kubra Imam Baihaqi itu lafalnya sama dengan Sunan Ibnu Majah. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdi, tapi kalau dalam Sunan Kubra la yubda'u fihi bilhamdillah. Itu akhirnya sama. Itu hadisnya wa kadzalika yurwa, ditulis sendiri hadisnya. Falhamdulillahil awwalil qadim. Ini ada sedikit ta'liq di sini. Qauluhu al-awwalul qadim. Lafzul qadim lam yarid fil kitab. Di Quran itu tidak ada Allah Ta'ala wasafa nafsahu atau sama nafsahu dengan apa? Al-qadim. Yang ada apa? Innamal warid fi Habib. Wujudul qadim la isa fi al-hadis 'anil bari subhanahu. Al-awwal. Ya karena qadim di sini kan alladzi la awwala lahu ay li wujudihi. Itu huwal awwalu yang adanya. Terus kenapa ulama pakai kata al-qadim? Apa bukan pakai lafaz al-qadim padahal lam yarid. Ma'ana lam yarid fil kitab. Bahkan ada mengatakan wala fi sunnah. Tapi nanti ada satu hadis. Itu lafaz qadim itu utliq ya muqarinan bi al-hadis 'anil bari subhanahu. Nah itu. Lakinnal ummata ista'malathu. Bahkan katanya ada iddia hikayat al-ijma'. Al-ijma' qa'im ala jawazi itlaqi hadzal lafaz lil bari subhanahu. Itu. Nah, Imam Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ahmad yang terkenal dengan siapa? Al-Ma'afi Ibnu Al-Arabi. Yang hafid salah beli kitabnya. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, bukan Ibnu Arabi, yang punya apa? Tafsir ayat al-ahkam itu ya. Itu Maliki madhab. Itu beliau punya kitab dalam syarah Asmaul Husna namanya Al-Maqsadul Asna. Ya. Mengatakan dalam kitabnya itu qala al-qawlu fismil qadim, beliau mengatakan itu wa huwa ismus sadis wal 20 min asma'it tanzih. Nah itu. Ya.
Wa fihi arba'atu fusulin. Al-faslul awal fi mawridihi. Itu kata beliau, itu saya sampaikan. Tidak ada fil kitab. Qala lam yarid bihi Qur'anun wala sunnah. Ya. Innamal warid fil Qur'an apa? Al-awwal. Itu. Lakin rawa Abu Dawud 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa bisultanihi al-qadim. Itu adalah al-qadim warad fi sunnah. Katanya lam yarid bihi Qur'anun wala sunnah, tapi ada, ternyata setelah dicari ketemu satu. Salah satunya hadis tadi. Wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim fa idza qala dzalika qala syaitanu hufiza min nisa'ir yaumi. Qala rahmatullahi alaihi lakin ulama'una qalu innahu ajma'at alaihi al-ummah. Wa ikan lam yarid bihil kitab wala sunnatu, tetapi kata beliau ajma'atil ummatu ala jawazi itlaqi lafdil qadim fil bari subhanahu. Boleh, makanya beliau ismun berapa tadi? As-sadis bal al-ashrun kalau enggak salah ya. Nama yang ke-26 dari 99. Itu fi mauridi lam yarid, tapi ada dalam hadis itu lafal qadim warad itu. Inda dukhulil masjid wa dukhulil masjid. Al-fasl tsani fi syarhihi lughatan. Al-qadimu fa'ilun, ba'dahu itu min qalihim qadima au qaduma fa huwa qadimun idza taqaddama fil wujudi ala ghairihi. Itu ba'dahu itu tak perlu syarah. Al-fasl tsalits fi syarhihi haqiqatan wa 'aqdan. Qala i'lamu waffaqakumullahu anna ulama'ana 'azzamu qadr hadha al-ismi wa aqnabu fihi al-qawla wa da'u 'alayhi al-ijma'. Waqad daraja as-sahabatu wat-tabi'una wa lam ya'rifuhu wa la dzakaruhu. Itu. Jadi bahkan ada as-sadril awal min as-sahabati min al-muslimin, sahabat tabi'in itu lafal qadim itu belum populer. Kata beliau, waqad daraja as-sahabatu wat-tabi'un wa lam ya'rifuhu wa la dzakaruhu. Walakin lamma hadatsatil ahwa, mungkin abad kedua awal akhir itu ya, ketika muncul ahlul ahwa minal khawariji, kemudian dari siapa? Al-Qadariyah yang tua itu. Itu. Qala lamma hadatsatil ahwa wa dakhala fi syari'ati kalamul falasifati wal atibba ista'maluhu hadhihi al-lafzah. Itu. Ista'malu hadhihi al-lafzah falamma lahadhaha ulama'una lam yakun radduha wa qad sya'at. Itu. Awalnya kayak gitu. Wa ra'aw laha wajhan sa'igan fasta'maluhu wa rattabu lahu fusulan. Itu wa banaw 'alaihi furu'an wa qalu innal qadima fa'ilun min qaduma wa huwa 'ibara 'an mubalaghati at-taqaddumi fil wujud. Itu alladzi la awwala lahu li wujudihi. Itu makanya asmaul husna atau al-asma' lah ya, asma'ullah ta'ala itu kalau ada yang punya wirid itu ya, salah satunya itu yang saya pernah baca itu wiridnya siapa? Wiridnya si karangannya hizbnya siapa? Imam Syah Naqsyaband. Itu ada lafal ya ma'bud dalam wiridnya beliau itu, ada lafal ya mashkur. Itu iskalnya gimana? Iskalnya hal asma'ullah subhanahu wa ta'ala tauqifiyah, ijtihadiyah itu. Idza qalu tauqifiyah berarti enggak boleh itu membuat apa istilah masykur ma'bud dan lam yarid bihi kitabun wala sunnah itu. Tetapi idza qila bi anna asma' Allah taala ijtihadiyah sahha dzalika itu. Itu. Kalau saya ikhtiarnya ana amilu ilal awal tauqifi. Nah, kasusnya di sini sudah dijawab. Kalau idza qulta anna asma Allah taala tauqifiyah, ahlima atlaqu lahu subhanahu hadzal ism al-qadim anna wa lam yarid bihi kitabun wa sunnah. Jadi sudah dijawab. Ajma'atil ummah, kemudian lamma zaharat al-ahwa ahlul bidah itu dan seterusnya tadi itu ya. Nah, kita ada lafal selain qadim itu apa? Al-azal. Itu.
Saya tambahkan sedikit sini. Hal hunaka farqun bainal qadimi wal azali? Itu ada salah aqwal. Wa farraqa al-Imam al-Baijuri bainal qadimi wal azali faqala wa'lam anna lahum fil qadimi wal azali thalathatu aqwalin. Al-awwalu anna al-qadima huwa al-mawjud alladhi la ibtida'a li wujudihi wal azali ma la awwala lahu 'adamiyan aw wujudiyan fa kullu qadimin azali wal 'aks. Itu. Al-qadim berarti apa? Lebih apa? Lebih umum ketimbang azali. Karena azali itu katanya adami atau wujudi dia masuk. Itu. Kalau qadim untuk apa? Mawjud faqat. Al-mawjud alladzi la ibtida'a li wujudi. Kalau azali mana awwala lahu adamiyan aw wujudiyan. Makanya ada umum khusus itu. Yang kedua, annal qadima huwal qa'im bi nafsihi alladhi la awwala li wujudihi wal azali ma la awwala lahu 'adamiyan aw wujudiyan qa'iman bi nafsihi aw bi ghairihi. Nah, ini katanya ini beliau itu nukil dari siapa? Imam Sa'ad At-Taftazani. Ini yang kedua itu perbedaan antara qadim dengan azali. Ats-tsalits wal akhir anna kullan minhuma ma la awwala lahu 'adamiyan aw wujudiyan qa'iman bi nafsihi aw la. Itu ya tentang perbedaan ulama antara perbedaan apa qadim dengan azali. Wa qauluhu mana tadi kitabnya apa? Selesai itu tentang al-awwalu qadim alladzi lam yazal wa la yastahiqu hadzal wasf wa la yastahiqu hadzal wasf ghairuh. Enggak boleh selain Allah Taala kita pakai apa istilah apa? Al-awwal al-qadim tidak boleh. Itu wala yastahiqu hadzal wasf ghairuhu wala yaliqu bi siwahu. Ini untuk lillahi ta'ala faqat. Li'annahu lam yazal wahidan la syai'a ma'ah. Kayaknya ulama kita di referensinya mengatakan Allah wala syai'a ma'ahu. Ya itu lam yazal wahidan la syai'a ma'ahu. Makanya ada di surat Al-Ikhlas itu berarti. Makanya beberapa ulama dalam khutbahnya apa itu? Lupa malah jadi ayat. Lam yazal wahidan la syai'a ma'ahu. Thumma ibtada'a khalqal asya'i la min syai'in kana ma'ahu qadiman. Makanya tadi boleh bilang la yastahiqu hadzal wasfa ghairuhu. Hanya Allah Taala yang qadim itu. Makanya beliau mengatakan thumma ibtada'a khalqal asya'i la min syai'in kana ma'ahu qadiman. Wa qawluhu thumma ibtada'a khalqal asya' yushiru ila qawlihi ta'ala qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yushi'un nash'atal akhirah. Surat Ankabut ayat 20. Wa qawluhu banyaknya ayatnya wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi surat Rum. Itu. Fakhtara'a al-asya'a wa ansha'aha wa qaddaraha kama arad. Ikhtara'a sama itu. Tapi kata kalau al-khalqu itu laisa ala mithalin sabik katanya. Sama maknanya sama menciptakan. Tapi itu kalau al-khalqu laisa ala mithalin sabik. Makanya kalau mukhtara'at hadithah itu ada istilah ikhtara'a profesor siapa itu ya. Namanya sama membuat. Wa ansha'aha wa qaddaraha kama arad. Qauluhu wa qaddaraha ila akhir isyara ila qawlihi ta'ala wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Falaysa lahu syarikun fil mulki. Itu ayatnya banyak. Apa arti ayatnya? Walam yakul lahu syarikun fil mulki wa kullu syai'in lahu mamluk. Apa arti ayatnya? Apa? Akhir surat Maryam itu. Illa atir rahmani 'abda. Itu apa awalnya? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Itu. Ada ayat lain, ada banyak itu. Itu alladzi al-ayat allati waradat 'ala lisani sayyidina al-masih Isa itu 'adzibuhum fa innahum 'ibaduk. Semuanya itu makhluknya Allah Ta'ala. Ayat. Fala mana tadi? Wa kullu syai'in lahu. Tapi yang paling kelihatan yang tadi itu di akhir Maryam itu. In kullu man fis samawati illa atir rahmani 'abda. Semua itu makhluknya Allah Ta'ala. Mamluk lahu.
Nah itu, bada'ana minhu bin ni'ami tafaddulan. Ya. Wa bil ayati allati la tuhsa karaman wajudan. Qauluhu al-ayati itu jam'ul jam'i itu kama dhaba ilaihi sahibu lisanil Arab Imam Ibn Manzur. Wal yad huna bukan yang dimaksud di sini bukan yad allati hiya al-jarihah, bukan. Apa di sini an-ni'matu, wal fadl wal minnah itu. Wal yad huna yurad minhu ni'matu wal ihsan. Nah itu ayati. Makanya ada sahibul ayati al-bayda. Sering orang kalau muji-muji orang karena saking dermawannya, nah itu dibilang sahibul aidi atau sahibu al-yadil bayda atau sahibul ayadi al-bayda. Dermawan sekali gitu. Nah, itu. Makanya an-ni'matu wal ihsan wa bil ayati allati la tuhsa karaman wajudan. Nikmatnya itu tidak bisa dihitung. Apa ayatnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Falahul hamdu kama huwa ahluh. Nah, itu orang itu khawatir enggak bisa apa yastaufi haqqa hamdihi, mengatakan apa? Falahul hamdu kama huwa ahluh atau kama hamada nafsahu bi nafsihi, itu ada yang bilang demikian. Nah itu. Wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa azza jalaluhu. Wa azza jalaluhu wa iyyahu nastahdi wa bihi nasta'in. وعليه نتوكل وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وسلم. ثم على أثري atau istri juga bisa. ذلك فإني قد فهمت جميع ما سألت عنه. Ya. وقد أجبت قبل جوابي إياك عما سألت عنه أن أحضك على حسن الاستماع. Itu qauluhu ala athari dzalika fa inni qad itu bayan atau syuru'un li bayanil ba'ith ala ta'lif hadzal kitab. Kenapa Imam Abu Abdullah Al-Muhasibi mengarang kitab riayah itu? Ternyata itu ada orang bertanya, rajulun sa'alahu an huquqillahi subhanahu wa ta'ala, atau Allah mengatakan ya imam ma haqqullahi ala ibadihi, itu fa'allaf hadzal kitab jawaban lahu ala su'alihi. Itu kitab riayah itu aslinya jawaban untuk tadi siapa? Orang yang bertanya. Nah, al-athar itu maknanya apa? Al-baqiyah itu. Makanya di sini ada athar itu baqoyah itu. Peninggalan purbakala itu. Tapi di sini maknanya apa? Ala athari dzalika ay aqibah au ba'da maknanya. Imam Fairuz Abadi dalam kamusnya apa namanya, kamusnya apa? Al-Muhidnya. Qala wa kharaja fi ithrihi wa atharihi ay ba'dahu. Makanya dalam ayat apa? Qala hum ulai ala athari, ya, itu ada di Quran. Nabi Musa ketika ditanya ma'ajalaka an qaumika ya Musa, qala hum ulai ala athari ay qarib minni wa ra'isa fayati qariban. Wa qawluhu amma sa'alta isyara ila al-ba'id ala ta'rif hadzal kitab wa huwa anna ahadan sa'alahu anhu illa ya'zal disebutnya barusan kita jelaskan tadi ya. Waqad ahbabtu qabla jawabi iyyaka amma sa'alta anhu. Ini itu. Ya, orang tanya, an ahuddaka ala husn istima'. Nah, awal darsin alqahu sahibu hadzal kitab ala ma sami'na apa itu? An tuhsinal istima'. Itu darus penting sekali, khususnya bagi pelajar. Orang ngaji tapi la yuhsin istima' ya enggak bisa. Ini awal daras itu pelajaran pertama sebelum beliau jawab. Nanti saya jawab, tapi kamu sebelum saya jawab, kamu harus siap dulu nerima jawaban saya itu. Nah itu. An ahudduka ala husnil istima'. Kenapa
husnul istima' itu penting, al-isgha' itu muhim. Nah, qala litudrika bihil fahma 'anillahi 'azza wa jalla, li'anna ma sawfa yulqihi hadzal imam itu 'ala hadzal sa'il itu yatadammanu kalam Allah subhanahu wa ta'ala wa ahadits rasulih wa 'ibar wa hikam salaf itu yastahiqu an yustama' ilaihi bi'ainil inayah, bi'ainil ihtiram at-taqdir itu. Supaya orang nggak paham, nggak gagal paham, nggak salah paham. Itu. Nanti beliau banyak menyebutkan ayat nanti di bawah itu. Qala litudrika bihil fahma 'anillahi 'azza wa jalla. Anta yulqa ilaikal kalam min al-kitab wa sunnah atau min kalam akhar, kemudian la tulqi lahu balan, enggak didengerin, ya la tafham. Nah itu. Fi kulli ma da'aka ilaihi. Nah itu. Kitab ini isinya banyak ayat, banyak hadis, yaitu al-ayat awal ahadis. Isinya imma da'wah ilal fadl, untuk apa? Kebaikan, kemuliaan, atau melarang apa? Imma nahyun an tarki ar-radha'il kan gitu. Nah itu. Fi kulli ma da'aka ilaihi ay subhanaka, itu ayat. Ar-rasul idza kanat sunnah qala faqaddim husnal istima'i minka lima ajabtuka bihi. Itu sebelum saya jawab itu telinganya dipasang dulu baik-baik. Nah itu faqaddim husnal istima'i minka lima ajabtuka bihi la'alla Allah azza wa jalla an yanfa'aka bi fahmi ma ajabtuka anhu. Berarti apa? Ad-darsu tsani husnul istima' sababun yuwassilu ila fahmil murad. Itu karena beliau la'alla Allah an yanfa'aka bi fahmiha. Idza aradta al-fahma tuhsin al-istima', tuhsin al-insat, wa tuhsin al-isgha'. Biduni dzalika lan tafham. Atau mungkin paham hari ini, na'am, lakin gadan ذهب عنك الفهم. itu أن ينفعك بفهم ما أجبتك عنه من الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بها. Berarti apa tertibnya? Apa orang itu an yasma' bihusnil istihan, an yasma' bihusnil atau yusghi, ya, kemudian apa? Ya'ti minhul fahmu, atau ya'ti al-ilmu wal fahmu bi husnil istima'i, itu kemudian berikutnya apa yang ketiga? Al-qiyam biha. Ba'da an tasma' wa tuhsin as-sam'a wa tusghi wa 'arafta wa fahimta al-kalam alladhi yulqa ilaik, ba'daha ba'du tuaddi ma fahimtahu wa ta'mal bima fahimtahu. Itu berat aslinya, ngaji kita ini berat aslinya, ya. Itu. Nah, makanya ba'daan waffaqakallahu subhanahu wa ta'ala lil julus baina rihab hadzal kitab, penting itu. Berikutnya tad'u rabbak wa tas'aluhu subhanahu at-taufiq 'ala al-'amali bima fi hadzal kitab. Itu penting. Jadi gak hanya sekedar hadir tuhsin al-istima', kemudian ka'anna syai'a lam yakun ba'daha, ngaji ya sudah. Tapi berikutnya ma huwa aham min dzalika min husnul istima' apa itu? Al-qiyam biha, an taquma bima fahimtahu wa 'alimtahu. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala akhbarana fi kitabih annahu man istama'a kama yuhibbu Allah wa yarda. Itu. Wa kana lahu fima yastami'u ilayhi dzikra, yani itti'adhan. Orang kalau dibacakan ayat Al-Quran kemudian dia yuhsinul istima', yusghi ilal ayati bikulliyatihi, itu bijawarihi wa qalbihi, itu ma'an, itu nanti itu ada faedah, ada thamarah. Itu ayatnya itu tuthmir, itu sam'uhu yuthmir lil ayat itu. Apa itu? Itu asbahatil ayatu. Udah pakai saja, Mas. Tutup saja.
Asbaha ma tasma'uhu min al-ayat itu wa dzikril hakim atau min al-kalamil hikmah itu apa? Asbaha apa? Asbaha mau'izatan. Itu. Yani itti'adan. Jadi kalau tuhsin lillahi ta'ala itu asbaha ma sami'tahu itu mau'izatan. Itu. Dan nanti ada ayatnya di bawah itu. Wa idza sammallahu 'azza wa jalla li ahadin min khalqihi syai'an fa huwa kama samma. Jadi apa maknanya? Allah Ta'ala itu ketika mengatakan dalam ayatnya apa? Inna fi dzalika yang kita baca. Ketika mengatakan apa? La dzikra, itu. Ya benar-benar jadi dzikra gitu loh. Itu. Jadi apa yang Allah Ta'ala sabdakan, firmankan itu pasti. Kalau Allah Ta'ala sama ma yasma'uhu 'abduhu dzikran ay mau'izatan, ya jadi. Tapi itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Husnul istima'. Fa huwa kama sama wa huwa wasilun ilaihi kama akhbar. Nah, setelah ma yasma'uhu al-'abdu hadza asbaha mau'izatan lahu, berikutnya itu ma yasma'uhu yurja an yuwassilahu ila Allah Ta'ala. Itu makanya kata wa wasilun ilaihi kama akhbar. Atau ayatnya itu wasala ila qalbihi. Gak hanya yantahi 'inda sam'ihi, tetapi wasala ila qalbihi. Nah itu, Qala Allah tabaraka wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a. Faqila fi tafsir lahu aqlun, liman lahu qalbun itu ditafsiri dengan apa? Al-aqlu. Itu. Faqauluhu faqila fi tafsir yuwafiquhu ma warada fil bahr al-muhit. Yaqul Imam Abu Hayyan al-Andalusi itu liman kana lahu qalbun ay wa'in tuliyat alaihi al-ayah wa huwa wa'in lima tuliyat alaihi min al-ayah. Enggak ngelamun, ada ayat dibaca itu dia enggak ngelamun. Yastami' wa yusri itu mana? Ay wa'in. Paham? Kadang kita sholat di Masjid Azhar atau di mana lah ya. Imamnya baca suaranya bagus, itu pikirannya kemana-mana. Laisa wa'yan. Wal ma'na liman lahu 'aqlun wa 'ibar anhu bi mahalliha. Wa man lahu qalbun la ya'ika man la qalba lahu. Nah itu. Jadi al-qalbu yufassar bi apa? Bil 'aql. Atau al-qasam' wa huwa syahid. Qala Mujahidun syahidul qalbi la yuhaddith. Mana tadi? Syahidul qalbi la yuhaddith nafsahu bi syai'. Imam Ibnu Mujahid mengatakan syahidul qalbi apa? La yuhaddith nafsahu bi syai'. Artinya wa'in. Orang yang yashhadu bi qalbihi qabla basarihi itu apa? Berarti dia wa'in. Tapi kan kita kadang enggak nashhadu bi basarina wa lam nashhad bi qalbina. Berarti qalbinya qalbuhu ghafil. Wa lisanuhu yashhad ke qalbuhu laisa ma'a basarihi. Itu sering kayak gitu hampir tiap hari. Wa qauluhu Mujahid. Siapa beliau itu? Itu muridnya siapa? Sayyidina Ibnu Abbas. Wa qawluhu Mujahid huwa Abul Hajjaj Mujahid bin Jabrin al-Imam al-Habr al-Makki tilmidhu turjumanil Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala yaqulu an nafsihi akhadha al-Quran an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala yaqulu an nafsihi aradtu al-Quran ala Ibnu Abbas 30 marrah. Itu makanya saya sering bilang itu daiman aqulu lil zumala alladziina qara'u amami khatmah kamilah wahidah la takfi. Orang mengaji sekali sama saya minta sanad ya, repot ya. Itu. Ngaji khatam sekali gak cukup. Beliau Ibnu Mujahid kan miftah salasin marrah. Itu baru suruh ngulang yang kedua itu dah capek ya dah. Imam Ibnu Mujahid itu 30 kali baru ya, benar itu. Bacaannya. Jadi imam ngaji sekali udah Pak, sudah cukuplah sekali minta sanadnya aja.
Nah, itu repot. Aradul Quran ala Ibn Abbas 30 marrah. Nah, itu. Ya. Gak cukup, gurunya sekali gak apa-apa, gurunya satu gak apa-apa. Nah, wahid mungkin ya, lakin laisa bi khatmah wahidah. Ya, khamsah 'ala al-aqal kalau zaman sekarang itu. Nah, kalau mau niru saya 5. Nah, itu. Saya dulu baca 5 kali. Khatmah khamsah khatamat baru pulang. Nah, itu baru suruh pulang itu. Ya, miftahatan sekali minta pulang. Tidak boleh. Nah, syahidul qalbi la yuhaddithu nafsahu bi syai' wa laysa bi ghaibil qalbi. Syahidul qalbi. Qala faman istama'a ila kitabillahi 'azza wa jalla aw ila hikmatin aw ila 'ilmin aw ila mau'izatin la yuhaddithu nafsahu bi syai'in ghaira ma yastami'u ilaihi, apa hasilnya? Qad asyhada qalbahu ma yastami'u ilaihi. Jadi dia enggak hanya yad'u nadharahu wa sam'ahu faqat ila ma yulqa ilaihi min kalamin, sawa'un itu mau'izah, hikmah, ayat dan seterusnya itu. Ya, tetapi ketika dia yusghi wa yuhsinul istima', berarti dia apa? Da'a qalbahu ila musyahadati hadzal kalam alladhi ulqiya ilaihi. Faqad asyhada qalbahu ma yastami'u ilaihi. Nah, yang musmir yang seperti ini, tapi mujarradul isgha atau mujarradul istima' itu la yughnika fi syai'. Itu. Nah, ngaji cuma modal dengerin pakai telinga kanan, telinga kiri. Nah, itu la kita wala syai'. Nah, itu ya repot ya. Nah, itu. Nah, alladhi yuthmir itu apa? Indama asyrakta qalbaka li musyahadati aw li sama'i ma ulqiya ilaika min kalamin yuridullahu azza wa jalla bidzalika kana lahu fihi dzikrat, seperti ayat di depan tadi. La Allah tabaraka ismuhu qala dzalika wa huwa kama qala azza wa jalla wa bidzalika wasafa al-mu'minina wa amarahum bihi faqala azza wa jalla alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Nah, itu. Ya. Yastami'una al-qawla, kemudian apa ya, makanya beliau bilang wal qiyam ba'da an ta'rif tutabbik ma araftahu itu. Ta'mal fayattabi'una ahsana. Berarti apa? Punya qudrah itu bi husnil istima' wa husnil isgha wa isyrakil qalbi li musyahadati aw li sama'i ma ulqiya ilaika min kalam. Itu nanti apa? Orang itu bisa apa? Yumayyiz ma ulqiya ilaihi min kalam. Hadza kalamun hasan wa hadza kalamun laisa fihi syai' min al-husni. Tapi kalau ghair wa'in lam yuhad ghaibul qalbi. Tadi itu ngomong apa sih beliau, saya enggak paham. Padahal duduknya di depan. Nah, orang kayak demikian hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, ulul aqli. Ayat ini sebelumnya apa itu? Walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina. Itu fabashshir ibad bari alladzina yastami'una. Itu. Nah, orang kalau demikian itu kata Imam Baidawi itu yu'thiruna al-afdal fal afdal. Tapi kalau orangnya itu hadir ya, tapi jasaduhu fi makanin wa aqluhu fi akhar wa qalbuhu fi thalith la yastafi. Kan hudurnya la taqul li laisa bi mushkilah itu, lianna hudur majlisil ilmi la yakhlu an barakatin wa faidah. Na'am, lakin lima radita bihadza wa tarakta al-aula. Na'am, majlis ilmu itu khair wa barakah. Nah, tetapi kan bukan untuk itu Anda duduk ya. Wa ulaika hum ulul albab, mabain mengatakan al-uqulus salimah an munaza'atil wahmi wal 'adah. Dia ya ghalibu ala wahmi, karena dia paham, karena dia mendengarkan dengan baik.
Qala Imam Baidawi itu ada lamhah bagus tuh. Qala wa fi dzalika dilala ala anna al-hidayah tahsulu bi fi'lillahi wa qabulin nafsi laha. Ulaika alladziina hadahumullah. Itu orang yastami'una qawla, kemudian hanya yastami' kemudian yattabi'una ahsana. Itu kata Imam Baidawi, annal hidayata tu'khadhu minal ayati annal hidayata tahsulu bi fi'lillah. Makanya apa ayatnya apa Habibha? Innaka la tahdi man ahbabta. Itu. Usnidal hidayah ila Allah Ta'ala bimana hidayah yang kita pahami itu. Tetapi hidayah itu ayat lain apa? Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Itu ayatnya apa? Asbata lahul hidayah lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Tapi ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta. Istilahnya beda. Hidayah yang di sini itu mana ya? Hidayah minal kufri ilal iman, minal ilal Islam. Itu la yamliku illa Allah Ta'ala. Bimana apa namanya? Bimana apa namanya? Hidayah mana apa? At-taufiq. La tahdi man itu. At-taufiq min Allah faqat. Nah, muhimahnya Rasulullah, innaka la tahdi al-irsyad, at-tursyid. Itu wa qabulin nafsi laha. Itu ikhtiar kita. Kita mau enggak terima hidayah. Berikutnya wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu wa ansitu. Itu kan boleh mengatakan Allah Ta'ala merintahkan kita dengarkan itu. Tuhsinul istima' itu. Wa in kana dzalika fi sholati awil khutbati fa huwa adabun likulli mustami'in ila khairin. Kan ayat Quran itu dibacakan di banyak tempat. Ya. Fil apa namanya? Fil hafalat tutla. Fil ma'atim azza itu telah. Fis sholati tutla. Al ayat ya. Wa fil khutbati. Nah, kalau kita ada ayat dibaca wa nahnu fi halatil khutbah, kita lagi hadir Jumatan, kata beliau fa huwa adabun likulli mustami'in ila khairin. Tapi kan enggak, kalau hafid khutbah tidur. Nah, itu. Orang Indonesia itu seperti itu ya. Enggak hafid saja. Khutbah tidur ya. Padahal kita enggak boleh aslinya. Saya juga dulu sering tidur. Nah, itu. Wa wasafallahu ta'ala mu'mini al-jinna bidzalika hina sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi nakhlah. Itu ismu maudhi', itu ismu makan. Wa qila bi'uqad, nama tempat juga. Faqala ta'ala falamma hadaruhu qalu arsitu. Qauluhu bi nakhlah. Wa qila ila akhir itu. Yaqulu al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi li hadhihi al-ayati qala al-Imam Ahmad itu an az-Zubairi عن إكرمة عن الزبير بن الصحابي الجليل في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الأخيرة. Ada yang bilang itu salat fajar, subuh. Ya, itu. Jadi Rasulullah lagi sholat bersama ba'du sahabat, al-jin al-mu'min yastami'. Nah itu. Nah, ini cuma singkat. Nah, yang panjangnya itu beliau menyebutkan dari siapa riwayatnya siapa? Al-Hafidz Al-Baihaqi. Tsumma saqa haditsan akhar an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, saya bacakan hadisnya itu. Qala radhiyallahu anhu ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jinni wa la ra'ahum. Ini riwayat siapa? Al-Hafidz Al-Baihaqi. Itu kalau enggak salah di mana Dalailun Nubuwah kalau enggak salah ya. Qala intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suqi Uqadin. Makanya tadi binakhla wa qila bi Uqad. Uqad itu di Makkah. Itu masih periode Makki itu. Itu. Ila suqi Uqadin wa qad hila baina asyayatin wa baina khabari sama. Surat Jin itu katanya dalam surat Jin dan di tempat yang lain itu apa? Syaitan, maradatu syaitan itu kan apa? Yastariquna sam'a min al-lawh itu, ya. Itu kalau dalam riwayat itu falam mabu'itha ya, ketika Rasulullah itu diutus sebagai nabi, enggak bisa lagi yastariquna sam'a. Itu. Nah,
Wa qad hila baina syayatin wa baina khabari sama, enggak bisa curi-curi apa namanya? Khabar sama lahir. Nah itu. Qala wa ursilat alaihim asyuhub, itu dilempari dengan apa? Syuhub al-muhriqat itu. Faraja'at asyayatin ila qaumihim faqalu ma lakum faqalu hila bainana wa baina khabari sama fantalaqu yadribuna masyariqal ardi wa magharibaha. Maksudnya keliling dunia. Setan keliling dunia ya. Yabtahuna ma hadha alladhi hala bainahum wa baina khabari samai fansarafa ulaika an-nafaru alladhina tawajjahu nahwa Tihama ila min ardil Hijaz ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa binakhlatin amidan ila suqi Ukadhin. Jadi dari maudhi' namanya apa? Nakhlah, itu ke Ukad yang ada pasarnya yang terkenal dengan apa? Mu'allaqat Sab'a itu ya, itu. Wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr, makanya isya al-akhirah tadi ya. Falamma sami'u al-Qur'ana, jadi dia tawajjahu ila Rasulillah itu ila ardi Tuhamah. Istama'u lahu faqalu itu. Mau saya di sini istama'u lahu itu al-jin berarti apa? La yakunanna ba asy-syaitan ahsan minka. Kenapa? Lianna syaitan yuhsinul istima' wa bani adam la yuhsinu. Itu repot. La tas'alana nas'alallah alla nakuna minhum itu. Istama'u lahu. Syaitan dengar Quran itu diam, dengerin. Nah, bani Adam repot ya. Qalbuhu ghafil. Faqalu hadha wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabari sama. Fahunaka hina raja'u ila qaumihim. Itu. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Berarti bisa disimpulkan apa? Andama istama'u lam yakunu mu'minina. Thumma istama'u asbahu mu'minina. Itu tadi barokahnya istima' wa husnul istima', husnul isgha biqalbin wa'in itu apa? Yuaddi ila thamarah. Tapi mujarradul istima' itu la yughni, qad la yughni itu. Bahasanya qad la yughni, ya. Ya karena barangkali nanti ada orang itu ya datang asal-asalan tapi mungkin ya hasalahul khair itu ya meskipun la yasma'u biqalbihi la yushahid biqalbihi itu. Nah itu buktinya di sini. Falamma istama'u itu ayatnya apa? Fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a itu awal surat al-jin. Qala wa inna ma auha ilayhi qaulul jin. Qaulul jinni. Itu hadisnya ada di Bukhari juga itu. Berikutnya mana tadi? Fa'amara bil istima'i li kitabihi ma'a tarkil kalami bi huduril aqli. Kenapa? Liyanala ibaduhu bidzalikal fahma anhu. Supaya orang paham. Ya, itu. Wa dhamma man khalafa dzalika faqala, berarti ya logikanya gitu. Indama Allah Ta'ala imtadaha au madaha alladhi yuhsinul istima' wa yushahidu ma ulqiya ilaihi min kalamin biqalbihi qabla basarihi wa sam'ihi. Itu Allah Ta'ala madaha haula wa sallallahu bi annahum ulul albab. Berarti orang yang enggak melakukan itu ya madmum. Itu makanya itu wa dhamma man khalafa dzalika faqala 'azza wa jalla nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilaika wa idhum najwa. Orang kufar Quraisy zaman dulu. Itu. Mana tadi? Ini masih dari tafsir Ibnu Katsir itu. Dalam ayat ini itu qala yukhbiru tabaraka wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bima yatanaja bihi ru'asa Quraisy hina ja'u yastami'una qira'atahu sallallahu. Dulu itu mereka itu curi-curi dengar ya bahasa kita itu. Termasuk siapa yang curi-curi dengar itu? Rasul Kufi siapa? Abu Jahal. Ma'ruf itu ya. Kalau Al-Walid Ibnu Walid itu memang datang itu, kemudian dibacakan ayat, kemudian pulang itu laqad wallahi itu siapa Abu Jahal itu. Laqad 'ada bi ghairi wajhi alladhi dhahaba bihi. Kemudian inna a'lahu la inna asfalahu mawqiti wa innahu ya'lu wa la ya'lu itu. Itu Al-Walid. Tapi Abu Jahal itu istarik apa nih?
nyuri-nyuri ketika Makkah itu udah gelap, dia ke rumahnya Rasulullah dikirim Rasulullah. Tapi la yu'min. Itu. Yukhbiru subhanahu wa ta'ala nabiyahu ma yatanaja bihi ru'asa'u Quraisy hina yastami'una qira'atahu sallallahu alaihi wasallam sirran. Itu min qaumihim. Itu makanya ketika kegelap itu ternyata enggak satu orang, enggak hanya Abu Jahal aja. Ghairuhu aidan yaf'alu misla ma fa'alahu Abu Jahal sirran an qaumihim. Bima qalu min annahu rajulun. Ya udah dengar Quran begitu bagus tapi tetap apa itu? Lam yu'min bihi sallallahu alaihi wasallam wala bima jaa bihi. Kenapa? Ada masalah. Itu yastami' faqat wala yu'milu aqlahu. Yastami'ul ayat tetapi apa? Bi sam'ihi faqat. Aqluhu ghaba wa qalbuhu ghaba min qablihi. Makanya la yastafid bi syai'. Itu makanya tadi kita jangan sampai kalah baik ketimbang siapa? Syayatin atau al-jin. Kemudian apa lagi? Jangan seperti apa? Abu Jahal wa man ma'ahu min kuffari Quraisy yastami'una ila al-Qur'an wa la yahsulu lahu thamara, la yahsulu lahu khair, la yastafid. Berarti amamana apa itu? Dua contoh. Mathalani 'azimani law taqilun. Jadi pelajaran yang berharga di sini itu amamana itu suratani 'azimatani law naqil. Apa itu surah pertama? Suratu istima'il jinni wa lam yakunu mu'minina summa asbahu mu'minina bihusni sama'ihim atau istima'ihim. Li'annahum yastami'una bi'aqlihi wa qalbihi. Asbahu mu'minin. Nalahu apa? Nalathu barakatu Al-Qur'anil Karim. Masal akhar surah ukhra siapa? Ru'asa'u Quraisy. Yastami'un na'am. Sama-sama apa? Antara kufar Quraisy atau ru'asa'uhum dengan syaitan atau jin sama-sama apa? Kullun minhum apa? Yastami'una ila Al-Qur'an. Tetapi al-awwal yastafid wa lahiqatuhu barakatul Qur'an. Yang kedua mahrum min barakatil Qur'an. Padahal sama-sama dengar. Li'anna al-awwal ahsan wa tsani asha'a. Wadih? Itu suratani 'azimatani law taqilun. Itu makanya saya bilang la yakunanna syaitanu ahsana minka wa la takun apa namanya? Jangan sampai apa? Jangan sampai seperti apa? La takun misla Abu Jahlin wa man ma'ahu min ru'asa Quraisy. Wadih habib? Itu. Mereka mengatakan apa? Habis dengerin Quran yang begitu indah itu, mengatakan apa? Innahu rajulun mashhur. Minas sihri itu. Atau lain-lain yang dikatakan kama huwa fil Qur'anil Karim, ya. Atau mengatakan apa? In tattabi'una illa rajulan mashhura. Itu atau dalam ayat lain apa? Wa qalu min hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Itu dan lain-lain. Berikutnya. Famadahan nasid lahu alladhi yunsid. Itu Allah Ta'ala madahahu li'an yastami'a anhu kalamahu ma'a huduril 'aqli. Dipuji karena apa? Yastami' laisa bisam'ihi faqat innama sami'a bi'aqlihi wa qalbihi ma'an. Wa amara 'azza wa jalla 'ibadahu bidzalika adaban lahum. Tuhsin istima' ma'al ayat itu khasatan asna al-khutbah was salat itu apa? Itu adab, jam. Itu. Makanya andana fil madhab dalam fikih Syafi'i itu apa? Imam itu katanya itu min fiqhil imam katanya apa? Kalau habis baca Fatihah yaskutu gunayatan hatta tu'ti fursah lil ma'mumin liman khalfak itu yaqra Fatihah karena kita itu wajib baca Fatihah. Itu dalam madhab kita itu yu'addu min fiqhil imam. Tapi kalau madhabnya Syafi'i habis waladdallin amin langsung
Bismillah ya itu berarti kurang pakai sedikit itu. Itu harusnya ngasih kesempatan yang di belakang biar baca Fatihah. Itu kenapa? Hatta yastami ila tilawati wa huwa yaqra surah aw ayah min al-Qur'an. Itu. Li'annana umirna bil istima' ila al-Qur'an. Nanti kalau dia baca yang belakang baca Fatihah, fatat huwa al-ayah allati talahul imam. Mana jadi adaban lahum la'an yanalu bidzalikal fahma anhu. Kalau mau paham itu caranya. Qala wa ruwiya an Wahb bin Munabbih. Siapa itu Imam Wahb bin Munabbih itu? Minas salaf. Ya itu kata itu mausufun bi annahu ghazirun bil Israiliyat bi kutubil aqdamin itu, kutubil ummah sabiqah itu. Tapi alim. Nah itu yang Miftah Makhluk masih ingat yang kalamnya kita novel kita tempel di markas yatasha'abu minal ilmi syaraf wa in kana sahibud daniyan ila aqala wa in kana faqiran mantahi. Itu punyanya beliau kata itu ya. Nah, beliau itu min abna Faris. Nah, namanya siapa? Huwa Wahb bin Munabbih As-Sun'ani. Kenapa Sun'ani? Yaman kan itu. Padahal aslinya min abna Faris di annahu fi zamani Kisra siapa namanya lupa saya itu. Syarwan atau siapa itu Malik Faris Kisra itu sayyara katsiran min abna Faris ila San'a ila Yaman. Nah, termasuk mimman sayyarahu ila Yaman siapa? Imam Wahab ibnu Munabbih. Makanya akhirnya punya nisbat apa? As-Sun'ani wa huwa min abna Faris. Nah, orangnya itu gemar membaca. Kutub buku kalau orang sekarang itu. Kalau mengatakan an nafsihi qara'tu min kutubillahi 92 kitaban. Makanya wazirun bil Israil kitabil aqdamin. Itu mata bi Sun'a itu. Qala ashabut tarajum rawa an Ibnu Abbasin. Berarti tabi'in. Ya. Qila wa Abi Hurairah aidan wa ghairihi min as-sahabah. Qala wa waliyal qada' li Umar bin Abdul Aziz. Pernah jadi qadi. Qala wa kana shadidal i'tina bi kutubil awwalin wa akhbaril umam wa qasasihim. Bihaitsu kana yushabbahu bi Ka'b bin al-Ahbar fi zamani. Itu dari Syadaratud Dhahab. Qala wa ruwiya an Wahb bin Munabbih rahimahullah annahu qala min adabil istima' apa itu? Banyak itu. Nah, kalau kita mau ngikutin beliau lau ta'rif kalau bisa bagus sekali. Apa itu? Min adabil istima' sukunul jawarih. Ya berarti kalau kayak Habib tuh ya repot benerin belakang bajunya, benerin zirnya itu. Ya berarti gak dapat. Sukunul jawarih. Makanya sahabat itu qudwah fi hada. Kenapa? Ya li'annahum lamma fi hadratil Mustafa itu ketika Rasulullah SAW haddatsahum itu wa'adhahum aw khatabahum itu yatrukuna al-usah ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr. Itu sahabat ya. Itu kita belum bisa niru ya, apalagi Habib. Nah, itu sukunul jawarih. Itu sahabat qudwah. Ya. Bahkan itu lebih dari itu kanu yajlisuna 'ala rukab. Kayak kita duduk tasyahud tuh. Itu kan capek itu, Nah, kita baru 10 menit itu sudah semutan ya. Sahabat itu ya enggak. Nah, itu. Apa itu berikutnya lagi? Wa ghaddul basar. Kenapa ghaddul basar dianggap sebagai adab sama? Ya karena biasanya orang itu kalau memejamkan mata, itu dia bisa fokus. Iya, makhluk. Benar ya? Ngantuk kalau mampu ngantuk katanya. Ya. Kalau kita menjepkan mata itu bisa konsentrasi. Makanya ada orang itu biasanya dalam tasawuf itu ada kalau zikir itu yaghduna absarahu. Hatta la yanshagil bima haulahu. Tapi kalau kita melek itu ada orang lagi zikir Allah. Ada makhluk lewat yang syagil. Ya. Kemudian ada apa itu yang syagil. Tapi kalau dia ghaddul basar, itu bisa fokus orang. Tapi kalau lagi ngaji ya nggak bisa baca kalau lagi ngaji. Ghaddul basar menutup.
Menutup mata. Iya, ghadul basar. Bukan menundukkan. Hah? Bukan menundukkan. Iya, tamil hada itu. Tapi yang betul aslinya ghadul basar itu nutup mata. Ketika apa? Ini makanya saya bilang bukan ketika lagi majelis ilmu ya. Kalau majelis ma'at, nah itu, ya, nunduk ya itu. Nah. Atau ya tamil hada, ya tamil isni. Nah itu. Mungkin kita cuma alasna ini. Nah, nunduk sambil supaya khusyuk aja. Nah, itu kalau lagi tidur ya. Kalau makanya saya bilang mahasiswa sekarang itu repot. Nah, wal isgha' bis sam'i. Wal isgha' bis sam'i. Udah maghrib kan? Hah? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Itu. Al isgha' bis sam'i itu kalau mau latihan itu ya. Itu butuh proses ya. Itu. Saya kalau lagi dengerin ngaji 2 orang itu butuh proses itu untuk bisa dengerin orang yang baca di sebelah kanan itu saya dengarkan butuh proses. Itu butuh latihan. Itu namanya apa? Al-isgha' bis-sam'i. Wa hudurul aqli wal 'azmu 'ala al-'amali. Itu termasuk. Ya. Wa dzalika huwa al-istima' kama yuhibbu Allah Ta'ala. An yakuffa al-'abdu jawarihahu an yushghilaha fayashtaghil qalbuhu. Apa tadi? Amma. Udah Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nanti diulang dari itu kama yuhibbu insyaallah fi wa'id qadimin insyaallah Subhanahu wa ta'ala wa yastah. Insyaallah. Jadi kitab ini enggak mungkin khatam Ramadan ya. Karena ya ngajinya itu ya, paling setengah jam, sejam nggak ada ya, sejam nggak ada ya itu. Ya, kalau di atas kosong nggak bisa asar saya sih nanti dilihat saja ya. Nggak mungkin khatam satu Ramadan, makanya saya niatin. Nah saya enggak dalam kamus saya enggak ada ya. Baca kitab litabarruk itu laisa indi hada. Karena madhab saya, ikhtiar saya itu alladhi alaihi adad apa? Al-gharad min ar-riwayati ad-dirayah. Mungkin mujarrad qira'ah jayyid, tapi bukan itu yang kita inginkan. Nah, makanya ya sedikit-sedikit sedapatnya. Oh ya, insyaallah kitab ini kalau Ramadan pasti enggak selesai. Nanti saya teruskan, saya mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali kalau Lailatul Ijtima nanti saya dapat saya lanjutkan. Insyaallah. Allahu a'lam wa a'lam. Ya.